na razgovoru i učešću u našoj emisiji i mnogo uspjeha u danjem radu. Hvala vam na ovakvim lijepim željama, a ja bih još iskoristio ovaj moment da usputno pozdravim sve one moje slušalce i gledalce koji me sad gledaju, koji me poznaju, da pozdravim sve moje Okučance i da pozdravim naravno sve one koji me poznaju i prepoznaju i koji me podržavaju u ovom radu. Nadam se da su čuli naše riječi i pozdrav, još jednom hvala. Hvala. Poštovani gledalci, mi vama za kraj poklanjamo jedno kolo pod nazivom Kolubarski vez. Ovo je ujedno i kraj naše emisije. Do sljedećeg druženja, prijatno.